se marea y el público se mea. Ya, el público se va. Queríamos empezar así. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Halo, pagi. Halo. Halo. Ya. Oh, hati-hati. A ver, 4 y 3. Sí. Ini juga. Ini mau satu taruh sini. Ini aku bantu. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami akan menuju ke bandara. Bagus kamu sama kita ya. Sayuna. A ver, espera. Satu kosong. 103. ¿103? Ahí tiene, no, de habitación 103. Habitación 103. Sí. ¿Quieres eso o no? ¿Eso era tuyo? No. ¿No quieres? No. Nggak mau, sarapannya lupa. Oke, biar aku. Iya, oke. Oh, ini dua-dua ya? Di mobil yang ini 2, yang ini. Ini depan 1, Mas. Bagi-bagi sarapan dulu. Ini belakang. Desayuna. La casa para cada uno, ¿no? Sí, ha faltado una. Ese 3, ¿no? Aquí. Makasih, Mas. Iya.
Oke teman-teman, kita meninggalkan Solo dan kita menuju ke airport sekarang. Yuk. Hah? Aidos. Anakmu di mana? Nggak sini kamu sini kamu sini aja Gus biar. Panas tuh. Mas, aku transfer ya, kasih nomor rekeningnya. Jangan lupa kirim sekarang nanti lu. Makasih banyak ya. Ya, siap Ibu. Bila aku nesain aja. Iya, Bu. Oh iya, iya. Berapa semuanya, Mas? Berapa Sama ya? yang kemarin ya? Kalau Mahalaya Bandara mobilnya 100. Oke, makasih banyak. Makasih, terima kasih. Iya, kok harus tuh. Oke, kita sudah sampai di bandara. Lihat barang bawaan kita. riwah. Kita check in dulu ya teman-teman ya. Madrin, Mesras Kosas. Enggak, Mas. Makasih. Tulis, rapid, tulis plastik. Nah, makasih. Rapid plastik. Passengers on flight number ID6375 leaving for Jakarta. Would you please proceed to the waiting room? Thank you. Oke. La compañía, pero en vez de flip, tiene el sistema este rápido. Nggak penuh kan, Mbak? Pesawatnya? Que solamente hace flat y ya. Check in dulu, teman-teman. Mudah-mudahan nggak penuh ya, mudah-mudahan. Ininya mata saya ada kantungnya karena tidurnya cuma 4 jam. Nanti di pesawat kita tidur banyak nanti. Terus pagi. Nomor 3, terima kasih. Your attention please. Passengers on flight number ID6375 leaving for Jakarta. Please board the aircraft immediately. Hasil masak aja. Kalian harus empezar lagi. Nggak pakai nunggu langsung berangkat. Kalau tiba, naik. Silakan naik. Halo, pagi. Datang Ibu, boleh dibantu boarding pass-nya dulu? Ibu 1277 deh. Makasih ya.
Nunggu pintunya belum dibuka. Para tamu yang terhormat, untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kenyamanan seluruh penumpang, kami sampaikan agar tidak meletakkan bagasi. No nos dejamos nada. Parece ser que no. Eta, Por lo ¿Sí? menos no tengo náuseas ni nada. Me encuentro bien. Muy Bueno, bien. estas curvas, bueno, tú también. Yo sí, por eso yo preocupado mucho. Yo 2 semanas no lewat. Kita sudah sampai di Bali, teman-teman. Khusus semuanya karena penerbangan kita pagi. Kita keluar dari hotel tadi jam 5 pagi. Bawaannya banyak banget. Sih. Mereka lihat apa namanya? GWK. Tapi nggak terlalu kelihatan dari sini. Sambiku di mana? Nacho. Huele sensi. Kita bawa kami platform. Nacho selalu merasa Bali itu rumahnya. Kalau saya masih tetap Jawa rumah saya. Kalau Nacho Bali udah kayak yang pulang kampung. Merah Nacho? Look like you are coming home. Kalau saya masih kayak merasa walaupun ada rumah di sini tapi kayak yang apa ya? Rasanya masih kayak liburan kalau ke Bali bukan pulang ke rumah. I'm learning more. Yeah. Bought a little time, packed a folded shirt, took my name with me, left the rushing dirt. New streets, new place, old fear on the floor. I saw your family smile, then I wanted more. Show me how you greet, show me how you stay. I came here to learn, not to take away. New world, new world, I'm here with respect. New world, new world, I'll give my best. Love in the room, family at the door. New world, I'm learning more. Hands around the table, steam on the rise. Stories pass like fire, slow and bright. I said thank you twice. You said come sit down. Now the whole night feels like a sacred sound. Teach me what to hold, teach me what to see. Every little custom feels like a key. New world, new world. Puedo hacer mucho cabezazo, ¿eh? No. No, ese para solo gente mayor, no. Bueno, pero yo te admiro como... Beli nanti Ini Wayan. Wayan, siapa Wayan? Wayan. Number 5 from Wayan first and back Wayan again number 5. El quinto de casa. Aku juga. Dia juga. YouTube. Sí, en este viaje, sí. No, el mes pasado. Hay que decírselo a Vicente para seguro. Porque tiene gelas. Aquí está. Sí. Ya. Controlo, Kita lihat apakah muat atau enggak karena mobilnya besar tapi barangnya lebih banyak. Itu terakhir aja. Ya. Maletas grandes. Si yang besar-besar dulu.
Podemos invitar ni a un... Rafa, ¿tú quieres eso dulce que lo tengo ahí en la parte de arriba de la mochila? ¿Es que dijiste comprar ayer? Vale, con No, ese tiene cristal. Vale. Oke, udah. Sí. Que no traigáis nada. Mochilas vacías. Maletas Que avisa nuestro traidor, que es avisador. Es que yo no lo conocía, entonces podríamos saber. No os fiabais de mí. Sí, que la reconocíamos. Wayang. Oke, teman-teman. Sekarang kami menuju ke Sideman. Akhirnya masuk semua. Ada itu 500-an kilo kali baru. Totalnya untuk perjalanan not so long trip, but worth a lot, no? Era excepcional, ¿eh? El servicio de Bayu. Es excelente. Entramos nosotras y luego Como volveremos, te vuelvo a decir, a la boda de Vicente. Ya, claro. La gente se marea y el público se mea. El público se va. La gente se marea y el público se mea. Di antara harum laut dan doa pagi, langkahku pulang pada jejak yang sunyi. Angin membawa cerita dari pura tua tentang cinta yang tak pernah meminta. Mentari jatuh di bahu-bahu sawah, menyulam hijau menjadi kisah indah. Dan aku hanyalah pengembara waktu yang menemukan rumah di matamu. Saat langit mulai berwarna jingga, anak pantai berlari sambil bercanda. Bali, kau hangat seperti pelukan senja, menjaga luka-luka agar tak terasa. Di setiap ombak yang menyapa pantai, ada rindu yang tak pernah usai. Bali, kau nyanyian dunia, mengalun lembut di antara desir pantai. Bila dunia terlalu ramai, kau adalah tempat yang damai. Lampu-lampu malam menari perlahan di jalan kecil penuh kenangan. Tawa anak-anak dan suara gamelan menyatu menjadi detak kehidupan. Bintang menggantung di langit ubur, membisikkan mimpi yang lama tertidur. Dan bulan memantulkan wajahmu di laut yang tenang berwarna biru. Jika esok harus membawaku pergi,
Kita sudah selesai belanjanya. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke Sidemen. Mereka pada belanja bir, teman-teman. Karena untuk mereka ini bir udah kayak es teh aja untuk mereka. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah di mana kita akan taruh barangnya karena mobilnya udah full. Pasame las cajas, primero las cajas. ¿Cuántas cajas comprasteis cuando vinieron Elise y José Manuel? ¿Eran Creo que todo más. cajas de cerveza? Creo que más. No quedó ni una, ¿no? Yo... Aquí métame mi bolsa si quieres. Perhatian. ¿Y qué? Welcome to Bali. Cuidado con ese, Nacho. Ese peli poquito. Teman-teman, kita sudah sampai di Natural View Sidemen dan sekarang kita mau turunin barang kita sama cuman punya saya sama punya Nacho aja. Selebihnya tetap di mobil. No, todos venimos por aquí. Halo. Sudah 1 abad nggak lihat kamu. Apa kabar? Baik. Sehat? Ya, sehat. Apa kabar? Sehat kan? Halo. Wah, ini semuanya lagi ya? Ya. Hola. Loh, kamu masih pakai baju ini? Hai. Hai Tante. Salam Kok sama Tante. sedih sekali, kenapa? Apa kabar, Mbak? Baik. Ketemu Apa lagi kabar? deh. Ya, baik Ya, ya. ya. Ayo dong. Yuk. Tanya dulu. Matilanya nggak ikut. Matilanya sekolah kan? Iya. O sea, este es un dormitorio de los padres. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik tapi capek. Apa kabar? Baik, Tante. Sehat kan? Iya. Vamos por aquí. Vamos, chicos. Cuidanos. Tasku aja. Tar. Aku bawa ini aja. Oke. No. Esta es la casa de mi amigo. Recepción aquí. Y dejar de... Hay que llevarle. Sí. Para dar pasitos. Qué guay, ¿no? Sí. Ahora hay que ver. Lihat reaksi mereka. Nanti lihat pemandangannya ini.
Oh iya, bentar aja. Hah? Bentar aja. Es lo natural. ¿Están contentos? Tío, paraíso, paraíso. Esto es mi contorno. Esto es. Y por las mañanitas iremos por ahí dando vueltecitas para arriba, para abajo. Mereka senang, surprise banget dengan kehijauan dan pemandangan di sini. Que se lo agradecerá. Reseña buena. Del Qué preciosidad. Ese es el río. ¿Cómo se llama la tía? ¿Se ha parado la piscina con esto? Y ahí hay Ahí está la piscina. pequeño templo de allí. En la piscina, hay una piscina aquí abajo, lo que pasa que es. Bueno, ya está. Bueno, yo estaba en todas. Ah, Ella ha sido una. kita istirahat dulu sebentar. Hai. Pulang apa istirahat? Udah pulang? Udah pulang. Apa kabar? Baik. Matilenya di mana? Sekolah. Kamu keputihan? Ha venido a ver si estaba mal. Kenapa, Mbak? Kok putihan? Ay, kok putih. Apa aku yang menghitam? Apa dia yang semakin putih? Kena sinar mungkin. Oh gitu ya. I don't know. Busy, always busy. Ke bengkel. Ah, ke bengkel. Repair car. Ya. Always with the cars. Very busy always with that. Ini setelannya Mbak yang ngedesain lagi. Enggak, ini yang trip ke, iya, tapi trip yang ke Maroko kemarin. Tapi kayak batik kan? Tapi itu trip ke Maroko kemarin, ya. Halo. Beautiful. Oh, genial. Muy bien. El spa. Fíjate. Masaje relajante. Mira, ahora, mira. Esto lo han reformado. Está abierto. Está abierto el spa. Esto es el paraíso.